ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ରଜ ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ୍ବ ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀର ପୋଡ଼ପିଠା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉନେ, ବତୁରା ଚାଉଳ ଦେଉଛେ। ତ ଏଇଠି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ତ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ନେଇକି ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ନେଇଛି। ଚିକ୍କଣ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନେବେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ବାଟିକି ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଛି ବଟାକୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଆଉ କଦଳୀକୁ ମିକ୍ସି ଜାରରେ ନେଇ ନେଇଛି। କଦଳୀ 3ଟା କଦଳୀ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି କଦଳୀରେ ବନେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଖାଲି ଆମ୍ବରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ୍ବର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି କଦଳୀରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ପୋଡ଼ପିଠା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିଛି। କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରି ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ପେଷ୍ଟକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା ଆଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ଘିଅ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଛପଟ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି କାଟିନି, ନାଲି ନାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଏ ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଘିଅରେ ପକାଇକି ଭାଜି ନେଇଛି। ତ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ନଡ଼ିଆକୁ। ତାପରେ ଏଇ ଘିଅ ଟିକେ ଅଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଚିନି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କିଛି ଚିନିକୁ, ଯେତିକି ଚିନି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିନି ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ପକାଇ ବତୁରେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଘିଅ ଚିନି ପାଣିକି ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଗୋଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକିରି ଗୁଡ଼ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ପୁରା ଭଲସେ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ଗରମ ହେଇ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା ଗୁଡ଼ ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ପେଷ୍ଟକୁ ରଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜୁସ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏଇଠି କାହିଁକି ଆମେ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଉଳ ଦେହରେ ଏ ପେଷ୍ଟର ଫ୍ଲେଭରଟା ପଳାଇ ଆସିବ, ଆମ୍ବ କଦଳୀର ଫ୍ଲେଭରଟା ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ନଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇକି କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବ, ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଏଇ ଚାଉଳ ବଟାରେ ଇଏ ବିଲକୁଲ ମୋଟା ହେଇକି ରହିବନି, ଗେଟା ହେଇକି ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଏ ପୋଡ଼ପିଠାର ଡୋଟା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି, ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଉ କଦଳୀର ଯେଉଁ ଜୁସ୍ଟା ରଖିଥିଲେ, ବେଟରଟା ରଖିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସେ ବେଟରଟା ଦେଇଦେଇଛି। ବେଟର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ବେଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆମ୍ବ ଆଉ କଦଳୀ ବେଟର ଦେହରେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବେ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ହାଇ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ବଟାଟା ସବୁବେଳେ ତଳେ ବସିଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ଏ ବେଟରଟା, ପୋଡ଼ପିଠା ବେଟରଟା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଘିଅ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଗୁଆ ଘିଅ। ଏଇ ରେସିପି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଅତି ସହଜରେ ମୁଁ ଘିଅ ରେସିପି ବନେଇଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଗୁଆ ଘିଅର ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଆଉ କେମିତି ବନେଇଥିଲି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକଦମ ଇଏ ପୋଡ଼ପିଠା ଡୋଟା ପୁରା ଏକଦମ ନରମ ହେଇକି କେମିତି
भलसे रेडी हो जाइए आ बास्ना पूरा महकुची। आपण चाहिए ये गुजराती गुंड टे दे पारे तो मुझे गुजराती गुंड देना जेहेतु आम घरे क्या पसंद नहीं। तो ये देखो आम ए पोड़पिठा बनइबा जेहेतु जंतुणी रेडी हो गला आम पोड़पिठा बनइबा। तो पोड़पिठा गोटे पैन नहीं जो थे कि सब पोड़पिठा बनाए आ गोटे कदली पत्र किसी नहीं कदली पत्र में यहाँ बनाऊँगी बहुत ही बढ़िया बास्ना आसे खाइबा को भी भल लगे। तो पैन देहरे मुझे घी हल्का घी मारिदे लगे नाला कदली पत्र देहरे किसी घी लगे नहीं घी लगे कि एमती पोड़पिठार ये जंतुणी को आम ये देदेबा दे सारा भल भाव सबुजाक जंतुणी एमती भल भाव देदेबा। सांग मैंने गोटे छोट अनुरोध जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु ए टाइप मजादार वीडियो देखापी कि आउ सांग मैंने आउ गोटे छोट अनुरोध जदि वीडियोटी भल लगे गोटे लाइक आ गोटे कमेंट निश्चिंत करेंगे। तो ये देखु ये आम सबुजक डो दे सारचु जंतुणी दे सारचु। तो ये कौन करवा हाथ धेरे एमती पूरा टिके घी नहीं एमती चारिआडे ऊपर बोलीदबा बोलिकी पूरा सम्मान करनबा सम्मान एमती करनबा जहाँफल यहाँ देखा सुंदर लगे आउ भल भाव सीझीज चारिआड सम्मान हो। ये देखो एमती हाथ में पूरा एमती पिठाटा को पूरा साइज करनबा साइज कर सारापर एमती घी हाथ में घी नहीं ना आम तो हाथ में घी लगिक अच्छी तो एमती पूरा प्लेन करनबा। तो प्लेन कर सारे तो ये कौन करवा एक कदली पत्र को ऊपर को एमती टिके टिके मोड़ी नबा मोड़ी नहीं ऊपरटा भी भल भाव घोड़े नबा। तो ये देखो एमती घोड़े नबा जोटा कि एयर पास करनी आउ बहुत ही भल भाव सीझीज। तो ये देखो भल भाव घोड़े गोटे प्लेट घोड़े नेली आ गैस को ऑन करके ये पोड़पिठा जंतुणीटा थोईकी गोटे ओजनिया जिनस थोई देथिली। तो ये सांग मैंने 15 ରୁ 20 मिनट छाड़ी देथिली। तो ये देखो मीडियम रु लो फ्लेम करेंगे हाई बिल्कुल भी करेंगे ये गोटे साइज सीझी जाइए गोटे पट। तो 15 मिनट पर ये गोटे पट सीझी जाइए तुम आम आर पट सीझेबा तो गोटे प्लेट साहाय्य आपको एमती ओल्टे नौची ओल्टे देखु मु पैन टाक काढ़ी नहीं आम जो पटटा सीझे केमती सीझी देखी नबा। तो ये देखो केते बढ़िया से ये सीझी जाइए केते बढ़िया कलर आसी बढ़िया से ये सीझिकी रेडी होती। तो आम चलतु आर पट भी एमती सीझे नबा। तो एमती कौन करिया पैन रे पुणी से कदली पत्र को देदेबा आउ एमती धीरे किनी पैन भितर को पोड़पिठाटा को टाणी नबा देखो खसईदबा देखिले ये आराम से पोड़पिठाटा पैन भितर को पलैला। तो एबे कौन करवा ए कदली पत्र को एमती साइज कर हाथ में साइज करनबा। आपन चाहिए ए आरपट पोड़पिठा सीझापी कड़ईर व्यवहार करें कि बहुत बड़ जगह टे व्यवहार करें। तो मुझे पैन में जेहेतु पोड़पिठा सब बड़े बनाए तो मुझे पैन ही ओल्टे नहीं ओल्टे गैस पर रखीदे आउ से प्लेट घोड़े गोटे ओजनिया जिनस रखीदे। तो ये देखु 10 मिनट सीझा को छाड़ी देथिली 10 मिनट पर 2 घंटा ठंडा करिया रखी थी। ये देखु पूरा ठंडा हो गलानी आ पोड़पिठा आमर पूरा एकदम रेडी। तो ये कौन करवा देखो मुझे काढ़ी आपको देखे दूची ये गोटे पट जोटा मुझे प्रथम आपको देखी थी ये देखु जो पटटा आम द्वितीय थर पर सीझे तो ये देखु आर पटटा केमिति बढ़िया से सीझी ये देखिले तो सांग मैंने केते बढ़िया से सीझी जाइए। चलतु आम आपको पीसेस रे कट करनबा काटिकी खाइबा आपन चाहिए कौन भी पीस करें। तो मुझे देखे दूची पोड़पिठाटा केते बढ़िया से बनिकी रेडी होती। तो आपको आपन जेमिति अवस्था जमी चाहिए सेमती पीस करें। तो मुझे लंबा लंबा कर काटी नौची। सांग मैंने ए रेसिपी जदि आपण मानकु भल लगे आपण माने कोठू देखुचंदी मते निश्चिंत जनइबे आउ चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। तो सांग मैंने आज पई एतिकी रज उत्सवर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अन्नपूर्णा चैनल तरफ। तो रोचे सांग मैंने पुणी देखा नुआ एक रेसिपी सहित ए टाइम रे ए चैनल देखा बिल्कुल भी भूलिबेनी। तो देखंतु पिठाटा केते नरम हेची आ केते स्वादिया। तो सांग मैंने रजरे भी आपड़ ए पिठा बन पारे सब बेले जिते बड़े इच्छा एमती बन पारे आंबर हो कदली हो जमी चाहिए बन पारे। तो आज पे एतिकी जय जगन्नाथ।